Zastanite na trenutak i poslušajte ono što vam govori unutrašnji osjećaj. Da li vam se u posljednje vreme čini da se nešto približava? Da li se neke stvari završavaju iako ih još niste završili? Da li ljudi koje ste nekada savršeno razumeli odjednom govore drugim jezikom? Da ono što vam je juče bilo važno danas više nema istu težinu? Ako ste makar jednom u posljednje vreme osjetili neobjašnjivu napetost, čudan nemir ili utisak da stojite pred nečim što još ne možete da vidite, pažljivo poslušajte ono što sledi. Jer septembar 2026. godine nije običan nastavak godine. Ovaj period se sve više posmatra kao jedna od najjačih tačaka preokreta čitavog ciklusa. Pred nama je mesec koji će ostaviti svoj trag. Snažnih pomeranja, promjene godišnjih doba, mladog i punog meseca i što je posebno važno, velikog obrta Urana. Šta se zapravo događa kada se u samom vrhu svetske zajednice oglase alarmi zbog datuma koji nezaustavljivo dolazi, dok mediji i nezavisni istraživači prenose da nas u septembru 2026. godine očekuje prelomna tačka ljudske civilizacije. Zamislite voz u punoj brzini koji se iznenada otkači, dok jedan deo praćen škripom i varnicama nastavlja da se kotrlja po starim zarđalim šinama ka ćorsokaku, drugi deo glatko prelazi na sjajne nove pruge koje vode ka svetlosti. Taj trenutak razdvajanja, taj veliki raskol, desit će se upravo sada. Osjećate li taj čudan, grizući osjećaj iznutra, neshvatljivu anksioznost koja vas obuzima bez ikakvog očiglednog razloga? Da li ste primetili kako vreme ubrzava ili se smrzava? Kako se ljudi oko vas menjaju, veze raspadaju, a ono što vas je juče ispunjavalo sada deluje potpuno besmisleno. To nije depresija niti umor, to je fizička i energetska slutnja neizbežne transformacije. Dok astrofizičari i zvanične institucije, poput Američke svemirske agencije, odbacuju bilo kakve dramatične scenarije poput gubitka gravitacije ili sudara sa mističnom planetom Nibiru, objašnjavajući da su takvi događaji fizički nemogući. U ezoteričnim krugovima među astrolozima i onima koji prate energetske tokove vlada sasvim drugačija priča. I zato pre nego što nastavimo dalje, napišite u komentarima da li ste vi već primetili promjenu u svom životu. Da li se nešto što je dugo bilo stabilno odjednom pomera? Da li osjećate da je vreme da nešto ostavite iza sebe? Obavezno lajkujte video ako želite da pratimo svaki važan datum i podelite ga sa osobom koja posljednjih mjeseci govori da osjeća da se nešto sprema. Jer možda upravo sada gledamo početak nečega čije ćemo pravo značenje razumeti tek u septembru. Godinama smo živjeli u uverenju da se velike promjene događaju odjednom. Dogodi se veliki događaj, svet se promeni, ljudi reaguju i počinje novo vreme. Ali mnogo češće velika promjena počinje nečujno. Prvo nestane osjećaj sigurnosti, onda počnu da se menjaju odnosi. Zatim čovjek shvati da posao koji je nekada bio njegov cilj više nije ono što želi. Onda se menjaju prioriteti. Ljudi počinju da odlaze, novi ljudi dolaze, stare navike postaju nepodnošljive, a ono što je godinama bilo potisnuto počinje da izlazi na površinu. Upravo takav period astrološka simbolika vezuje za septembar 2026. godine. I ono što je posebno zanimljivo jeste da se ovaj mjesec ne oslanja samo na jedan događaj. Naprotiv, čitav septembar izgleda kao lanac promjena. Dok svet razmišlja o jesenjoj ravnodnevnici koja će 21. septembra doneti savršenu ravnotežu dana i noći, i dok se astrolozi pripremaju za mlad mesec u vagi, period koji je povoljan za postavljanje namera o partnerstvu, harmoniji i pravdi
Isti ti astrolozi upozoravaju da će ceo mesec biti obeležen suptilnim ali snažnim procesima koji može doneti unutrašnju napetost i postepene ali duboke promene. Mediji prenose da je istorija čovečanstva bila svedok brojnih kriza, ličnih i globalnih transformacija gde su se stari načini života rušili pred našim očima, dok su nastajali novi sistemi. Međutim, ono što izveštaji stručnjaci iz oblasti alternativnih nauka sada naglašavaju nema nikakvu paralelu u skorijoj istoriji. Septembar 2026. godine prema tim tvrdnjama nije samo običan mesec u kalendaru, već istorijski i duhovni Rubikon u krugovima koji proučavaju kretanje nebeskih tela i energijske tokove. Ovaj period se označava kao trenutak u kom se od posmatrača traži da po strani ostave dosadašnji skeptičan stav i oslušnu sopstvenu unutrašnjost. Mnogi izveštaji navode da ljudi širom sveta prijavljuju neobjašnjiv dubok osjećaj unutrašnjeg nemira i anksioznosti bez vidljivog spoljnog razloga, uz doživljaj da vreme neizmerno ubrzava i potpuno staje. Prema rečima stručnjaka koji prate ove fenomene, ovdje nije reč o klasičnoj depresiji ili umoru, već o direktnoj fizičkoj i energetskoj slutnji predstojećeg raskola. Da bi se razumela suština onoga što mediji i analitičari najavljuju, iznosi se teza da je potrebno posmatrati širu sliku izvan svakodnevnih okvira. Naša planeta i ceo sunčev sistem, kako se navodi u astrološkim i astronomskim analizama nezavisnih istraživača, trenutno prolaze kroz potpuno jedinstven region svemira. Zvezde i masivne planete koje svojim sporim energijama oblikuju čitave epohe, postavljaju se u konfiguraciju koja doslovno razvija dosadašnju društvenu i energijsku matricu. Analitičari ističu da se ne radi samo o suvim brojkama i tehničkim terminima, već o delovanju najtežih planeta našeg sistema, oni koji su odgovorne za duboke transformacije, uklanjanje iluzije i teške lekcije. Kako prenose mediji, početkom meseca sunce prolazi kroz Devicu, dok se u pozadini već osjećaju teme reda, čišćenja, završavanja i svođenja računa, ali kako mesec odmiče, energija počinje da se menja. 10. septembra događa se mlad mesec u Devici, a istog dana Uran kreće retrogradno, dok Merkur prelazi u Vagu, a Venera ulazi u Škorpiju. 4 različite priče odjednom. Razum, odnosi i emocije, preokret. I upravo zato se 10. septembar može posmatrati kao jedna od ključnih kapija ovog perioda. Uran je u astrološkoj simbolici planeta naglih promjena, prekida sa starim, oslobađanja, iznenadnih uvida i rušenja obrazaca koji su postali pretesni. Kada krene retrogradno, energija promjena se prema astrološkim tumačenjima okreće kao unutra. Ono što smo pokušali da ignorišemo možemo početi da traži odgovor. Ono što smo odlagali može ponovo pokucati na vrata. Ono za što smo mislili da smo završili može se vratiti u naš život kako bismo ga sagledali iz potpuno drugačijeg ugla. I sad zamislite šta se događa kada se takva simbolika spoji sa mladim mesecom. Mlad mesec tradicionalno predstavlja početak. U astrološkoj simbolici mlad mesec u Devici govori o sređivanju života, čišćenju, organizaciji, telu, svakodnevici, poslu i stvarima koje smo dugo ostavljali za kasnije. A Uran govori, promeni, zato se 10. septembar može posmatrati kao trenutak u kojem čovjek više ne može da nastavi da ignoriše ono što zna. Nešto mora da se promeni, možda ne s polja istog trenutka, ali iznutra. Tu počinje pravi raskol, jer postoji trenutak kada čovjek više nije ista osoba koja je bio. Još uvijek živi u istoj kući, radi isti posao, ima iste ljude oko sebe, ali iznutra je već prešao granicu. To je ono što se u ovoj priči može nazvati prelaskom sa stare
na novu granu. Jedna grana je život koji poznajemo, druga je život koji tek treba da upoznamo. I između njih nalazi se samo jedna stvar – odluka. Ali odluke nisu uvek jednostavne. Nekada znamo da moramo da odemo, ali ne znamo gde. Nekada znamo da moramo da ostanemo, ali ne znamo kako. Nekada moramo oprostiti, nekada moramo postaviti granicu. Nekada moramo priznati da smo pogrešili. Nekada moramo prestati da čekamo da se neko drugi promeni. I zato se veliki raskol ne mora dogoditi kao jedan veliki događaj. On može početi kao mala unutrašnja rečenica. Ovako više ne mogu. Kada život počne da se menja, najviše boli upravo ono čega ne želimo da se odreknemo. Možemo pokušati da zadržimo osobu koja odlazi. Možemo pokušati da sačuvamo posao koji više nema budućnost. Ali prošlost ne možemo zauvek biti budućnost. I upravo tu se krije jedna od najjačih poruka septembra. Ne pokušavajte da vratite ono što je već završilo svoj ciklus. Dakle, ne govori se samo o promenama spolja, govori se o ljudima koji će tokom septembra imati osjećaj da više ne prepoznaju sopstveni život, kao da se jedna verzija njihove stvarnosti zatvara, a druga se pred njima otvara. Ali ko će biti na jednoj, a ko na drugoj strani? Nastaje veliki raskol. Odgovor je mnogo zanimljiviji nego što izgleda. Jer ovo proročanstvo tvrdi da septembar neće svima doneti isto. Nekome može doneti gubitak, raskid, promenu finansijske situacije ili kraj plana koji je dugo gradio. Drugome upravo isti događaj može postati početak potpuno novog života. Ono što jednom čoveku izgleda kao katastrofa, drugom može izgledati kao oslobođenje. I zato je pitanje ovog septembra zapravo jednostavno. Šta ste spremni da pustite da bi vam nešto novo ušlo u život? Ako već sada osjećate da se nešto menja, napišite u komentarima šta je to. Jer ono što sledi u ovom proročkom tumačenju ide mnogo dalje od obične priče o promeni. Neće svi koji nešto izgube zaista biti gubitnici. Neki će tek posle tog gubitka shvatiti da su se godinama držali nečega što ih je sprečavalo da krenu dalje. A šta se događa sa onima koji su spremni? Prema ovom tumačenju, upravo njima septembar može otvoriti vrata koja ranije nisu ni postojala. Nova poznanstva, nove prilike, promjena posla, rešavanje problema koji su godinama stajali u mestu, pa čak i ostvarenje nečega što su odavno prestali da čekaju. Međutim, postoji jedna zamka. Neće svako prepoznati priliku kada mu dođe. Neko će je odbiti jer će izgledati previše rizično. Neko će se vratiti starom jer mu je poznato. Neko će se uplašiti promjena. Neko će napraviti jedan jedini korak i time promeniti čitav tok svog života. Zato septembar nije samo priča o onome šta će se dogoditi, to je priča o izboru. Jedno mora da ode i upravo tu počinje veliki raskol. Inače, najveći problem je znati da je nešto završeno, a ipak odbijati da ga pustite. To je ono što stvara unutrašnji haos. A šta ako taj način života više ne bude mogao da funkcioniše? Šta ako čovjek počne da traži nešto više, više slobode, više smisla, ljubavi, vremena, istine? Tu počinje promjena i neće svima biti prijatna, jer promjena prvo uzima sigurnost, a tek kasnije daje novu sigurnost. Također, prema proročkom tumačenju, septembar može doneti potpuno drugačiji odnos prema novcu. Ne samo pitanje koliko imamo, već pitanje zašto nam novac uopšte treba. Jer mnogi ljudi rade ono što ne vole samo zbog sigurnosti. Troše godine života da bi održali način života koji ih ne ispunjava, a onda u nekom trenutku shvate da novac nije jedina mera uspeha. Tek dolazi odluka. Da li ostati tamo gdje je sigurno ili pokušati nešto drugačije? Neko će izabrati sigurnost, a neko rizik. Neko će možda dobiti priliku koju nije planirao. Ali ovdje postoji jedna važna stvar.
Nemojte očekivati da će vam novac jednostavno pasti sa neba. Poruka ovog tumačenja je drugačija. Otvorite oči za prilike koje ste ranije ignorisali. Pravi izazov je prepoznati šta je zaista završeno, a šta samo prolazi kroz težak period. I upravo tu će mnogi napraviti grešku. Neko iz straha od promjena ostaće predugo, a neko će iz nestrpljenja otići prerano. Zatim dolazi najteže pitanje. Da li volite osobu koja je pored vas ili samo život koji ste navikli da imate sa njom? To nije isto. Neko se plaši raskida ne zato što više voli, već zato što ne zna kako će izgledati život posle te osobe. Neko ostaje zbog dece, neko zbog porodice, neko zbog novca, a neko zbog mišljenja drugih. Neko zato što još uvek veruje da može da popravi ono što je ostalo od odnosa. I upravo takvi ljudi mogu u septembru doći pred veliki izbor. Ostati i pokušati još jednom ili prihvatiti da je vreme prošlo. Ali ne završava se sve prekidima. Za neke ljude može se dogoditi upravo suprotno. Osoba koja je dugo bila daleko može se vratiti. Razgovor koji je godinama bio nemoguć može konačno biti vođen. Neko može priznati ono što je dugo skrivao, neko može pružiti ruku, neko može reći hajde da pokušamo ponovo. Ponekad odvajanje prošlosti od budućnosti da bi dvoje ljudi konačno mogli da se sretnu bez svega što ih je ranije razdvajalo. Ne bojte se onoga što puca. Ko će biti pogođen najviše ovim promjenama? Prema ovom tumačenju, najviše će osjećati oni koji su dugo živjeli protiv sebe. Ljudi koji stalno govore moram, a nikada želim. Ljudi koji stalno ugađaju drugima. Ljudi koji nose tuđe probleme. Oni koji godinama ćute da ne bi izazvali sukob. Koji su naučili da trpe sve. I možda upravo oni jednoga dana kažu dosta. Kada takva osoba izgovori dosta, život može početi da se menja veoma brzo. Jer godinama je sve bilo potisnuto, a sada izlazi. Zato septembar može biti mesec u kojem će mnogi konačno izgovoriti ono što su godinama držali u sebi. Sada biram sebe i možda će upravo ta rečenica označiti njegov kraj stare životne priče. Jer kada se stari život raspadne, novi ne dolazi uvek odmah. Postoji period praznine, period kada ne znate šta dalje. I upravo tada mnogi odustaju. Vraćaju se starom, zovu osobu koju su odlučili da ostave. Vraćaju se poslu koji su mrzeli. Odustaju od plana i kažu možda sam pogrešio. I možda će upravo zato najvažnija rečenica za septembar biti ne vraćaj se samo zato što ti je nepoznato. Ako si nešto napustio sa razlogom, nemoj zaboraviti taj razlog samo zato što je početak novog puta težak. Ako si odlučio da promeniš život, nemoj očekivati da će svaki dan odmah biti bolji. Promjena traži vreme, ali i kada jednom pređeš granicu, nema potrebe da stalno gledaš iza sebe. Jer možda upravo iza te granice počinje život o kojem si godinama sanjao. Medijski izvori i stručnjaci u svojim analizama navode ključne korake za pripremu, prestanak vezivanja za odnose i poslove koji prirodno odlaze jer se uklanjaju stare veze koje više nisu usklađene sa novim vibracijama. Održavanje stroge čistoće misli, budući da se ističe da će energija Zemlje biti toliko naelektrisana da će i pozitivne i negativne misli materijalizovati izuzetnom brzinom, donoseći brze posljedice. Posebna pažnja usmjerena na fizičko telo, gdje se naglašava da stanice prolaze kroz preoblikovanje što može izazvati neobjašnjive simptome poput iznenadne pospanosti, nesanice u kasnim satima, boravak u prirodi, konzumacija čiste vode, izbjegavanje velikih skupova i sukoba tokom predstojećeg koridora pomračenja i jesenje ravnodnevnice, kada se navodi da su granice između svetova najotvorenije. Svi navedeni detalji i prognoze kako prenose nezavisni mediji i analitičari ovih
globalnih kretanja ukazuju na to da je pred nama vreme koje zahteva potpuno unutrašnju stabilnost, napuštanje lažnih okvira i prihvatanje dubokih promjena koje nezaustavljivo dolaze. Hvala vam što ste ostali do kraja uz nas. Dok završavamo ovu analizu, postaje jasno da nas ono što je pred nama ne čeka kao kraj, već kao nepovratni prelaz u novo stanje i da će svaki pojedinac svojim izborom između straha i ljubavi odrediti na kojoj će strani velikog raskola završiti. A vi napišite u komentarima da li već osjećate neku promjenu. Podelite video sa rodbinom i prijateljima i obavezno lajkujte video.